welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan kembali the dream team of August Restaurant. Ada Chef Hans Christian, ada Budi Cahyadi, Restoran Manager Extraordinaire, dan juga Pastry Chef handal, the Prince of Pastry, Chef Ardika Dwi Tama. Nah, kali ini mereka akan cerita. Jadi August kan udah buka nih, bahkan beberapa bulan ke belakang. Itu restorannya rame banget, kita mau jadwalin podcast juga ribet karena full terus. Mereka nih udah jadi omongan bahwa August Restoran itu udah menjadi salah satu restoran terbaik di Jakarta. Di podcast kita sebelumnya dia menceritakan bagaimana challenges-nya mau buka restoran yang kepotong pandemi. Nah ini restorannya udah buka, tantangan apa yang mereka harus hadapi. Dan restoran keren dan mahal berkonsep seperti August, itu komplainannya apa aja sih yang mereka terima. Oke, langsung saja kita dengerin. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome the team of August Restaurant. Enjoy the show. Guys, sesuai janji kita di sini udah di August bersama the Dream Team. Ada Hans, ada Budi, ada Uwi. Welcome back to the show. Hello Ray. Thank you. First of all, gue mau ngomong congratulations. Very well done. Kayak gue yang punya aja ya. Tapi kayak congratulations, selamat atas suksesnya. August full melulu, diomongin sama satu Indonesia. Gila banget. How does it feel? How does it feel? Gimana? Ya kita sih antara happy sama setiap hari ya kayak on edge gitu loh. Kayak berusaha survive day by day. Ya. Yeah, very grateful dengan a lot of people supporting us. Cuman I think kayak Hans bilang ya, we always know we need to keep delivering the promise and itu ya you need to manage the consistency at all the time. Yeah, all the time. That's the biggest challenge. Yeah. Waktu terakhir kita podcast kan masih belum buka kan, bentar lagi. Waktu itu malahan nyari staff lagi. Ya kan, waktu lagi nyari mau staff interview waktu itu ya. Terus sekarang udah buka 8 bulan. Is it 100% yang ada di pikiran kalian waktu kalian lagi opening, oh gue pengen August kayak begini nih kalau udah buka gitu. Is it 100% as you imagine it to be? Alhamdulillah. Mungkin tergantung dilihat dari sisi apa, cuman kalau misalnya kayak secara looks and food gitu. Looks and food, kalau looks ya kita nothing to complain sih. Tamu it's better daripada yang kita expect. Oh really? As in mungkin ekspektasi kita juga nggak yang kita taruh super tinggi dulu di awal. We were at the pessimistic mode. Okay. I mean in any case you always prepare for the worst. Iya betul sih. Jadi when you are given more, ya itu yang Hans bilang. Jadi memang kita waktu projection juga konservatif modest lah ya. Konservatif. Ya. Terus ya kalau secara the experience, makanan, service yang kita provide ya malah tiap hari kita berasa pressure juga sih. Soalnya banyak orang yang udah balik lagi kan. Yeah. And then kayak bukan cuman keep it consistent, cuman setiap experience harus kayak lebih better baik daripada sebelumnya. Oke. How do you feel? Again better dari yang gua pertama pikirin. Beneran jujur pertama kali diajak join sama Hans, my thought itu oke, restorannya kayak gini. Probably ya let's say ya one day itu dinner 40 packs itu in my mind kayak gitu. Tim pastry juga is very small. Jadi gue pikir oke deh. I think we can do it gitu ya. Turn out it's doubles than my expectation. Okay. Jadi it's been great. Fullnya berapa sih? Fullnya berapa pack kalau full?
Restaurant capacity is 52. Sekarang kita udah manage turning tables juga, tables. kan? Jadi 2 kali. Wow. Jadi we do not 100% obviously, but yeah. average 80 covers. Average 70 to 80 lah. 70 to 80. Dinner only kan. Dinner only. Yeah. Wow. Again, congratulations. Gue happy banget sih. Thank you. Lihat Thank you, lihat akhirnya buka kan. Kayak I know, gue tahu perjuangan kalian waktu mau buka ini kan in the midst of pandemic, terus habis itu private dining dulu. Ya. Tadi lu cerita juga waktu private dining itu nggak gampang, komplainan. dari it's a awal. journey kan. Maksudnya gue selalu bilang sama Hans, maksudnya kita looking back, we were doing 10-12 covers a night, 4 days a week. Apa yang sekarang kita punya, apa yang kita lakuin ini ya massive. Maksudnya it's a huge change, dan ya itu yang kita harus jaga, pertahanin, dan improve gitu. Udah sempat ada momen of kayak relief-nya belum? Akhirnya buka juga Belum atau sih. kayak straight tuh. jujur belum, Ray. Belum. Kayak kita pikir dulu awalnya kayak oke buka, bikin menu, staff udah ngerti, tinggal ngejalanin dan napas. Ternyata enggak. Iya. Gue still waiting for that moment sih. Biasanya, kalau dulu gue lagi coming up, lagi kerja kan pasti kalau buka restoran sendiri tuh kayak, atau tempat sendiri deh, kayak bar gue gitu, pura-pura kayak nungguin that moment ya kayak, gila akhirnya buka, lagi rame gitu kan. Nggak tahu lagi rame, nggak ada momen itu sih, Mam. And I think that Harus moment fokus. you will have it, cuman nggak akan stop di sana. Ya sama, maksudnya kita dari awal belum mulai construction, dan mulai construction, dan progress construction, dan di stop gara-gara Delta, down lagi, dan mulai lagi sampai eventually, ini udah 90%. Pilih tanggal, buka, finally buka. Tapi kan it's the process itu terus maju gitu loh. Tapi kalau dibilang lega dan ini enggak sih. Like I think we all keeping ourselves walking on the toes. Jadi benar-benar yang everyday itu it's a different battle. Everyday you need to get better, gitu-gitulah. Tamu mainly course meal apa? Kan waktu itu ini over a la carte kan. Ini very surprising. Iya kan? Ini very surprising. Dulu di awal kita project itu sekitar 40% tasting. 60% ambil ala carte. Iya, karena kan ya Jakarta gitu kan. Iya, Waktu itu kita pernah discuss kan. Makanya dulu gua sama Budi juga diskusinya selalu kayak oke, harus ada ala carte nih, harus ada ala carte, opsi lah. Tapi setelah kita buka 8 bulan, mungkin bisa bilang 80%. 80%. 80%. Tasting. And this is take us by surprise. Iya. Dan it's funny, I mean 20% yang a la carte itu either memang by choice, Or extra portion. extra portion, atau given the time frame yang nggak cukup. Jadi kan kita sekarang udah buka 2 sitting, 5:30 until 7 the first sitting, and then 7:30 until close, which is 10 o'clock lah. Kita udah selesai gitu kan. Sometimes ya karena telat, we cannot offer the tasting. Karena itu kan extensive course, perlu experience juga, and sometimes kalau cuman sisa 45 menit, ya the best we can offer a la carte gitu. Dan I think people really come here itu memang mau experience the dining experience. Jujur gue quite surprised sih. Kayak Ya kita juga. seeing Kita that waktu terakhir gue makan tuh fullnya sampai turning gitu loh. Turning table. Terus kayak the atmosphere is so lively kan. Kayak people ada yang know each other from this table, ngobrol. Terus Ini just a joke ya. Jadi kalau misalnya lagi pas nih Ray, semua table lagi ngambil tasting, itu kan traffic lebih gila kan. Maksudnya kayak server juga bolak-balik meja. Betul. Staff kita juga nggak dikit, tapi tempat kita nggak yang super luas banget. Iya. And then Wi suka bilang, ini bukan August, ini McD Sarina. Sumpah lu kalau udah jam berapa tuh? Iya. Setengah 8, First jam sitting 8. udah masuk. Wah. The peak ya. Udah peak banget itu udah. Setengah 8 jam 8 tuh Tapi it's the highest traffic. Yeah, but
good to see that gitu ya. Yeah. Very happy karena membuktikan bahwa di Jakarta bisa loh tasting menu tapi Exactly. tempatnya lively gitu loh, nggak yang very kaku. Yeah. So it's happy to see that. Yes. We got drinks here. Apa nih? Ya, ini Thank you. ini kita lagi mau ngerjain ini, Ray. Dua buat gua. Beverage program. Wow. Fokusingnya di non alkoholik Oke. atau ya mocktail atau juice pairing lah. Iya, juice pairing. Ini ada 2 yang kita mau kasih coba sambil kita ngobrol. Ada Calpis. Jadi Calpis itu clarified yogurt, banana sama rock melon. Ini nih. Ya. Oke. And then yang satunya lagi itu namanya nightcap. Jadi itu infusion dari black tea sama espresso. Nice. Very refreshing. Ya. Gila. Ini itu one of your apa namanya? Cocktail chef. Lu di itu bilang bar chef. Bar chef. Enggak, itu belum kesana lah. Cuman lagi mau Going develop. to that. Nice man. Nice. Oke, lanjut. Dessert gimana man? I heard gua dari circle gua at least kayak people are really amazed by your desserts here. Thank you. Yeah. It's been good. Kayak mungkin lu udah pernah 2 kali kesini. Yeah. You see some improvement for sure. Of Gue yakin course. dari lu pertama kali datang Yeah, ke sini betul. sama the last time. Every day kita doing adjustment, not just pastry tapi Hans juga. Tiap hari pasti ada aja yang kita improve supaya getting better and getting better every day gitu ya. But yeah, very happy kalau banyak orang yang suka dessertnya. I think nowadays people udah mungkin jenuh dengan dessert yang itu-itu aja. Iya. We try to make something different. Ya gue sih bosen banget personally sih. Again, tapi again there's classic for a reason kan. Kayak tiramisu, kayak lava cake itu enak gitu. Tapi just ya sudah udah banyak banget yang buat. Iya. Here we try to make something different, tapi tetap number one is delicious kan. Kalau nggak delicious, tapi unik doang yang ngapain. Iya. We try to combine both. Jadi ya hopefully people terima itu dan suka gitu ya. Yes, kayak gue berarti private dining, gue makan like 2 kali. 2 kali. Terus di sini udah 2 kali. And I can say kayak beneran ada improvementnya every time gitu loh. Yang what you're saying semuanya kayak I can feel it gitu. Kayak I remember ya the food kayak better executed gitu loh. Mungkin karena kalian udah lebih terbiasa kan, udah lebih experience kan. Yeah. So yeah. And what's the hardest part running your own restaurant nih? Kalau dari sisi gua, salah satunya sih Ray lebih ke scalable, untuk bikin certain makanan tuh scalable. Karena dulu kan biasa let's say waktu kita masih, even waktu gua masih di Fairmont ya, and then private dining, itu kan kita bikin 12 porsi. And then the moment lu harus pikirin gimana cara execute sama workflow ini dish supaya bisa 70 sehari, and then kali 6 hari, itu secara konsistensi segala macam ya lumayan challenging. Dan especially ditambah misalnya ada turnover staff. By the time lu harus lu mau R&D, lu nggak bisa, lu harus retrain the same thing lagi, make sure konsisten lagi segala macam. Yes. Good. Dari mana? Kalau on the floor, I think the biggest challenge, yaitu like the pressure is basically looking at the culinary team producing such a delicious and beautiful product. Itu kan berarti we have kewajiban atau duty untuk deliver that to the guests, so then they can understand, they can relate, and they can enjoy that dish gitu loh. Jadi kita tuh basically connecting between the guest and the product. And itu sometimes a lot of challenge, dalam artian ya every guest yang datang ke sini, not everyone is a happy mood. Sometimes they stuck in traffic, sometimes whatever it is. And I think the challenge is just to present with that experience, to communicate what the culinary team creates
to the guests, and that I think you need to work a different way, different table, different day. Itu sih. And lu, kayak running your own team. Same like Hans sih sebenarnya, karena we used to do private dining for 2 years maybe. Making 12 plates in one day sama 70-80 kan beda ya. Jauh kan. So I think that's why Hans and I every day di sini untuk doing that adjustment. Jangan cuman making good food, then let the kids run the show. Terus kita nggak mau mikirin gimana. I always every day Hans and I kan di sini terus. Jadi harus gue nggak bisa biarin kayak pikirinnya gimana caranya supaya bikin 70. I need to know how to make it 70-80 consistent. The first time gue yakin banget kita open, my ice cream is icy. Kenapa? Karena I remember. I remember. Karena suhunya drop, the freezer is drop. Itu only making for 40 packs gitu. Itu yang kita tiap hari kita harus ada di situ untuk memastikan kenapa ini bisa icy, then how we make it better supaya nggak icy. Sekarang udah nemu caranya. Every day. Second time udah nggak. Nah that's why kan itu yang perlunya kita di dapur itu untuk doing that. Gitu. Just because you have a good quality food doesn't mean itu bisa buat 70-80 packs bagus gitu. Jadi I think itu aja sih challenge-nya lebih ke sana. Yes. And kayak the key kan konsistensi kan. Ini udah rame gitu kan. I think it's consistent in everything. Even kayak gue remember awal-awal, if you remember, kita belum kan ini we went through all this construction, tapi kan sampai ada tamu, all this itu occupied. Gue masih ingat tuh AC bisa di 18 degrees. It's like you going to the freezer. In the dining room loh. Jadi a lot of tamu tuh yang kedinginan. And then you basically need to talk to the building management karena kita kan nggak control the AC, right? To get the right temperature, then you get the right temperature. Lu udah bilang nih kedinginan. You get the right temperature and then tapi masih flow-nya keras banget. Jadi udah nggak dingin tapi kayak anginnya keras banget. Nah itu you need to adjust. All those kind of thing itu kan it's a process. You need to be here gitu loh. Again, we bilang maksudnya being consistent is not necessarily only the being service. Here itu important. Being there in the business gitu. I think that's the main key of in this business. Karena I'm a believer bahwa why we're here itu for a reason gitu. Gue ngomong kayak through this podcast kan gue ketemu orang-orang keren dan jago like you guys, terus kayak udah more experience and more successful like kayak owner Union or even kemarin gue nanya-nanya di grup Ismaya itu kayak even the big bosses they're there. Kayak masih ditongkrongin itu tempat gitu loh. So it's absolutely the key gitu. Jangan buka restoran terus abis itu cabut kemana nggak tahu ninggalin anak buahnya, itu susah banget. To keep it consistent, everything, even the lighting. I remember we used to set everything with timer. Dimnya kesini jam segini gitu. Tiba-tiba mendungnya setengah jam lebih awal. Itu ruangan gelap banget. Jadi you need to adjust that. Music juga kan nggak bisa yang autopilot, you press a button. Gitu. Easy detail maksudnya big group lebih banyak sama small group itu kan pasti lebih loud. And the last thing you want is the guest voice is competing with the music. Jadi gue banyak cerewet sih ke volume gitu-gitu. Jadi kayak misalnya you got 3-4 large table of 6 gitu. Itu udah pasti lebih loud. Daripada you got a lot of 4 and 2. Betul. Itu beda gitu loh. Dan you cannot keep the volume the same. Never thought of that. Wow. Crazy. Those kind of thing. Belum lagi kalau hujan, mendung, kan gak enak juga ya makan terlalu gelap. Ini loh, just the lighting. Atau misalnya nice day, di luar masih terang, you need to dim the light. Gitu-gitulah. Oh my God. Tuh guys, take notes and repeat tuh. That's why we are here. Itu. You found your dream team yet, Bud? I would say so. I mean, we wouldn't be here without them. I mean, mereka yang deliver that, mereka yang understand and execute this every day, day in and day out. Hans, myself, we can get the ideas. I mean, the vision
always wanted to have a very good dining experience, super oriented detail in terms of service. Yeah. And that's meaningless kalau nggak bisa di-execute. Yeah. And I think the team understand and believe it in the vision that we have dan execute it. Jadi, Waktu itu apa kayak waktu terakhir podcast kan nyari staff kan? Ya. Ya kan? Terus is it hard to find kayak ini kalau gue lihat kayak very young, dedicated team full of energy. Ya, is it hard apa banjir resume kalian? kitchen. Dulu waktu kita opening Ray itu lebih banjir sih. Mungkin Oke. pas timingnya lagi orang-orang Lagi cari kerja nyari juga. kerja segala macam. Sekarang udah lebih dikit. Cuman tetap ya lumayan sih. Lumayan banyak email segala macam. Even waktu kita lagi nggak buka vacancy, kalau kitchen mungkin slightly lebih banyak ya yang actively ngirim. Ya. Ya, tapi ya kalau turnover pasti ada Ya, juga. oh my God. Ya, Jadi that orang problem here sometimes juga. kayak entusiasme sama komitmen nggak terlalu beda lah. Ada yang kayak antusias di awal, excited, tapi habis itu Komitmennya Ya, what Ya. are the most challenges tapi emang ya? Kayak for the staff apa, long hours gitu atau apa? As usual aja sih biasanya kayak I think because of Awal-awal, the long hours, pressure. awal-awal. Gua nggak bilang sekarang. Gue bisa bilang hours di August is not crazy sekarang ya. Iya. Dulu pas opening mungkin, yes kita kerja 6-1, one day off, Yeah. and then dari jam 10 pagi sampai jam 1 pagi. Tapi kita 13 hours. Ya, Ya, around that. ya konsepnya ya, begini, what do you 15, expect? ya, 14, 15. Ya. Tapi sekarang kita pikirin eventually in the long term kita nggak mau seperti itu. Oh iya dong, iya ya. Tapi kan itu kan waktu opening kan. Ya. Iya. Ada 61 ya udah bagus waktu Tapi opening. gini, maksudnya Hans and I sometimes discuss tuh yang kata tadi Hans bilang yang started di awal. Tapi kita come to realize, I mean, this is not for everyone. Iya dong. Of course. A lot of people, yes, I mean, their opening is always great. Tapi yeah, it comes with it. The hours, the pressure, the stress, and everything. Yeah. And yeah, it's not for everyone. Udah ada yang tiba-tiba ngilang. Ngilang nggak? Nggak. Cuman one day notice. One day ada. notice. Oh, one day notice. Oke, one day notice. Nah, kalau gue dulu pernah ngilang. Kayak this guy baru masuk berdua. Terus habis itu kayak dia masuk pagi, terus sore. Pas sore gue nanya dia di mana gitu. Nggak tahu chef, nggak ada. Terus Udah aja. lihat tasnya udah nggak ada juga gitu di lokernya, terus kayak Gak sih. oke. Lebih ya, what come across in the beginning, we thought it can be longer. Ternyata ya shorter, udah itu doang. Ya. Terus the interns, you do the intern program as well? Ada. Oke. Kita ada Ada di intern kitchen. program yang udah lumayan rutin di pastry ya. Ya, pastry lebih sering. Ya. Ada Dan yang- our first intern udah Udah masuk juga jadi staff now. Oh, nice. It's good. Kenapa di pastry lebih banyak? Mungkin karena ya pastry is a small team. Jadi lebih Small team itu berapa tuh? cuma gua sama Ragda di Oh, opening team, cuma oke. berdua. Oke, Dan oke. now kita ada satu komi lagi. Tadinya dia intern, terus probation, dan now udah masuk jadi staff. Well, congratulations. Oke. Nah, I think it's good sih. Kayak di Jakarta tuh nggak ada yang dioperate restoran kayak gini. Menurut gua ya. In what sense? In what sense? Operate gini tuh gimana? Operate kayak working hours-nya gitu segala macam. Kalau standar ya it's subjective. Standar kayak delicious product, good service itu subjektif. Tapi kayak ini kan operational yang biasanya kalau di luar restoran-restoran yang similar concept to this, casual tapi kayak really high standard food, itu kan kayak begini biasa dioperate-nya kan. Iya. Di Jakarta belum ada. Jadi kayak misalnya kalau orang masuk sini jadi ya tahu this is the real stuff, bukannya jam 8 jam Iya, gitu. iya. Jarang banget malahan gitu loh. Ya, eventually kayak 6-1 gitu kita juga bilang, maksudnya it cannot be long term. Iya. Yeah. At the end of the day people need to have a Have a break, life, and to balance it off. Iya. And I think we make a progress dari 6-1 ke
5-2 sekarang. Ya banyak sih, maksudnya kayak secara business decision juga yang kayak restoran kan kalau lu mau super maximum performance ya lu buka 7 hari. Ya kan? Lunch and dinner. Lunch and dinner 7 hari. Bisa sama supper gitu kan. Iya. I mean, Kalau bisa. You squeeze every Breakfast. juice. Yeah. Breakfast, brunch, lunch, Dan dinner, tea time, dinner, supper, cocktail, club. Breakfast ya. Itu tipes. Gak cuman ya itu decision yang kita udah ambil ya kayak Senin kita tutup. Yeah, Dan close kita every belum buka Monday. lunch. Jadi ya sebenarnya untuk sustainability of the team juga sih. Betul. I Dan agree. fokus juga. Yeah. Kalau full terus, how do you find the time to do R&D? we don't. There's no time. Time. Tapi Iya. again, sambil jalan sih, Rick. As we go aja sebenarnya. Sekarang kita lagi fokusin memang kita mau lot of changing the menu. Jadi lagi lebih banyak fokus ke sana. Cuman sometimes karena pressure juga dari tamu yang udah 3 kali datang, we cannot just serve them the Ya, same thing. itu kan itu challenge juga sih. Ya. Jadi as we go jadinya setiap hari kita harus mikir apa ya. Itu you never thought. Maksudnya a challenge for the kitchen to cook the same dish and a challenge for service to serve the same dish. Iya. You know, jadi pressure itu equal. Yeah. Dalam artian we ask the kitchen like chef ini udah 3 kali. Iya. And sometimes gue suka upload. Jadi buat tamu-tamu yang udah sering datang, ya basically anak-anak kan fokus operation. Anas, sous chef gue fokus di make sure day by day oke. Jadi sometimes ya gue yang kayak suka bikin kayak impromptu dish gitu. Ya gue upload, gue kayak ada limited 10 portion. Kayak PO Samchan lo dulu. For lucky atau Iya. kind Specials clients. of the day lah gitu. Ya itu tapi udah ada dari tamu kayak ada yang lain nggak gitu. Oh ya, banyak. Ya ini trigger lah. Hans juga sering posting that impromptu dish. Jadi some guests yang sudah returning bilang mau dong off the menu item gitu. Terima kasih. Yang pertama kali datang langsung minta off the menu juga ada. Iya. Belum pernah datang nih. Yang baru apa ya? Padahal belum pernah lihat menu. Lihat menu juga belum, coba juga belum. Kadang-kadang Tapi ya suka bingung. a lot lah maksudnya. Iya. Those kind of What are the complaints kalau misalnya restoran udah di running well run like August gini? What are the complaints? banyak deh. Give examples. Yang di Google review lah. Sampai Ya, 4 jadi kita account. Tell us the story. Jadi kita di bash di di Google review with this couple. Kita dikasih 1 star and they using 4 different account. Jadi 2 orang, jadi masing-masing pakai 2 account. My God, So they they bash must us. really hate the experience. Yeah. So long story short, jadi basically sekarang ini kan kita do 2 sitting. And of course everybody generally ya maunya yang second sitting gitu. Lebih yang 7:30, Iya, lebih santai, panjang, lebih ya. santai. Jadi to avoid rush gitu-gitu. Tapi Tapi sometimes gue maunya tanggal segini, oh ya ada, tapi first sitting. Dan kita selalu komunikasikan first sitting itu 5:30 until 7. Jadi 5:30 until 7 and they say yes gitu loh. Jadi kita always get the confirmation, right? Nah this couple coming on time, 5:30. And then initially ditunjukin di pastry counter dan gak suka. Gak mau duduk di sana. Oke. And then start pushing the chair aggressively, throwing the phone. Padahal Yeah. sebelumnya udah diinfo, you will be seated in tasting counter. Ya of course lah. Udah dong. Ya alasannya ini birthday atau anniversary, I can't remember. Jadi ya udah akhirnya ini kita alokasiin ke 1 dining table. Kita alokasiin, kita pindah gitu kan. Dengan catatan kita make it aware juga, ini meja sampai jam 7. Oke, kira pindah. And you know, and this is what I said, the mood is not always happy and you try to restore, right?
Maksudnya Yeah. through the food, through the Nah, ini service. that's where you come in. Right? And we tried hard. Terus beberapa course ditanya gitu, gimana makanannya gitu. And the lady was like, yeah, what do you expect gitu. Datangnya mejanya udah gak enak, makanannya gimana mau enak. Oke, first time gak bisa. And then you try to. Dia di meja udah kayak ngefak gitu. Yeah, Terus yeah. banting HP gitu-gitu. Pokoknya udah inilah. Bad mood. Terus we try to make sure makanan on time, everything it's ini. Jadi gue begitu kalau udah dapat alert the gas it's not have a good start, gue biasanya tuh justru extra care ke sana gitu loh. Iya dong, pasti lo handle tuh table. Iya, you want to try to ini. Terus akhirnya udah makan, udah ini udah better. Jadi di tengah udah better. Nah, sampai di jam 7 ini masih karena dia sempat slow down jadi masih belum selesai gitu. Dan kita selalu bilang kalau nggak selesai di meja, kita akan pindah ke bar. Jadi just to move the table karena kan Mau ada orang we've got ada komitmen gitu ya. Betul. Jadi it was okay gitu. Dan itu semuanya was confirmed via WhatsApp through the man. Jadi the yang cowok yang booking. Yeah. Jadi yang cowok ini tahu semua. Terus waktu 7.15 kita udah give extra ini. Kita kasih tahu. They refuse to move. Like literally refuse to move. Terus kita komunikasi gini yang cowoknya diem aja Ya gue kan gak mungkin bongkar bilang I already confirm to you gitu aja. We try to communicate, maksudnya try to understand our position bahwa the table after you ini udah datang gitu. Betul. Refuse, I went to the table, I tried to ini. Tapi gue gak apologize ya. I don't apologize karena I don't think that we were wrong. Oke. We try to make sure that you understand gitu loh. Let's find a common ground. Apa you perlu another 10 minutes? Ya udah, I can hold the gas 10 minutes. Cuman we need to have ini ujung-ujungnya he throw the credit card to me. Nah. He throw credit card to me. And then I get the bill. Dia kalau nggak salah skip dessert ya. Dia makan. No, he got one dessert. He said we're leaving. So he throw the credit card to me. And I get my team. Kita settle it. I said, look, I even offer him another one. I said, look, now you settle the bill, we can get you table, yeah, in the bar gitu loh, to finish the dessert. Gak mau, and then walked out. Nah, terus put it in the Google review as if the worst restaurant ever in my life forever. Gua nggak tahu gitu intinya gitu. And using 4 different account. Terus gua sama Hans decided ya kita nggak mau yang kayak gini tuh creating a bad ini. We are very open for constructive criticism. Yeah. Tapi when you are out of the line, I think we have obligation to respond. Yeah, especially when you're rude gitu. Yeah, and we respond in the Google review. Kita respond, kita jabarin the details, and let people to ini. Nah itu cuman one ini sih. Only one. Di sini tuh Ray yang kita berusaha fight ya, bukan fight lebih ke kita pengen educate juga. Itu banyak orang yang masih feel entitled. Jadi kalau kayak lu nggak suka makanan, lu nggak bisa makan ini itu, ya udahlah kita ngerti preference kan. Cuman maksud lu alergis gitu. Iya. Okay. Itu kita bisa take it. Itu kita bisa ngerti. Cuman yang worst itu orang yang feel entitled, yang nggak sama-sama respect lah. Kayak ada DP, gue nggak mau DP, gue mau datang aja. Oke, kita adanya first sitting ya, sampai jam 7 nggak mau ya, gue nggak mau pindah, gue mau di sini. Konsepnya itu gini Ray. And again, this is when I say this is not try to be arrogant atau apa. Cuman gini, when we create this, dan gue selalu bilang with my team, my vision ke depannya itu that between us as operator and guest itu eye to eye. Like have a mutual respect. That's what I'm saying, eye to eye. Nah tapi banyak masih orang-orang yang merasa guest itu di sini, restoran tuh di bawah. Jadi what I said you should oblige. Ya kayak gitu tadi mau ada DP nggak perlu DP. Gua nggak mau DP atau meja jam 7 enggak, gua nggak mau. Gua bayar kok gitu. Ya oke. Tapi kan konsepnya ini karena it's just a restaurant. I'm sure kalau you book airlines to travel, you nggak bisa bilang dong gua bayar nanti waktu di pintu. You cannot.
Iya. You go for a movie di cinema, Iya, lu ikutin SOP yang Iya sudah dong. ada, betul. duduknya di sini adanya. Lu nggak bisa bilang gua mau duduknya di paling atas. Exactly. It's just a restaurant and we try to Ya, you gue know, punya duit. Ya. Ya, gitu. banyak yang datang nih. I think the classic ini dan gua ya at the end kita laugh it off. Datang group of 4 and bilang, "Oh, ini chefnya dari mana?" Gini-gini. "Oh ya, ini chef Hans." Gini. "Oh ya, saya juga udah sering makan nih di Michelin Star, di 50 Best around the world." Nah, start throwing the names. Iya, iya. Even some pictures with the chef. Grant Achatz, Daniel Lu Ham. keluarin juga dong foto lu sebelah Grand Acres. Dia ngirim ke Budi. Dia Oke. WhatsApp ke gue, jadi Oke. just to prove, I've been Ya, lu dying. foodie nih. Ya foodie lah, maksudnya gue ini chef terkenal Grand Achatz dan lain-lain, gue ada fotonya gitu. Oke. Pas sampai meja, panggil pertama discuss sama tim. Iya. Jadi one thing that we have in August itu, karena we are delivering the experience, in order to achieve that dining experience, jadi one table itu one commitment. Dalam artian apa? Kalau you want to have a la carte, everybody on the table have to be a la carte. Betul. Tapi kalau you want to do tasting, then everybody need to do tasting. Dan itu it's at your discretion. Jadi you and your group Ya, discuss, discuss lah. lah. Jadi discuss, call me, and saya nggak, gue tahu di luar sana, di Europe itu satu table kalau tasting semua. I've dined again, and he put it like, oh I done around the world gitu-gitu. Tapi ini kan di Jakarta, ya kalian gak usah terlalu lebay. Saya mau tasting, tapi yang dua ini maunya a la carte, gak bisa emang. Gak usah terlalu lebay, gue dalam hati. So you in Europe you oblige with that rules, just because ini di Jakarta, Iya. and then you try to create or feel entitled that you can create your own rules. Iya. Gue balikin lagi, dalam hati gue selalu bilang, kalau di airlines lu bayar tiket ekonomi nggak bisa bilang gue mau duduknya di bisnis. They throw you out of the plane. Iya. Nah, and then ngomong with the team nggak bisa, akhirnya I arrive on the table, and ya balik lagi start selling those experience. Ya my answer was the same. Ya unfortunately kita nggak bisa, belum bisa. Terus what happened? Terus Akhirnya? dia tantangin gua, bilang, "Alah, kamu yakin? Ini kalau saya ambil tasting dan ini ambil a la carte, bill-nya lebih gede loh." And I was like, ya maaf Pak, ini bukan, Iya. it's not all about revenue. You know, I'm sorry to say, but it's not all about revenue. Kita bukan being idealis, tapi this is what we believe can give you the experience. Dan gua kan harus perhatiin kitchen. Betul. Kalau lu udah tasting dan banyak orang yang nanya nih, kenapa sih nggak bisa tasting sama a la carte in the same table? Because the flow is different. Iya. Kan kita juga nggak mau ada dua orang makan, yang dua orang nongkrong. Ntar giliran yang duanya makan, yang duanya di-clearing. Nggak Kan enak nggak enak flow-nya. gitu loh. Terus di kitchen juga berarti harus kejar-kejaran untuk meja itu. Dan we have another 50 other guests yang you need to jeopardize the operation untuk that. So for that reason kita bilang nggak bisa gitu. Tapi ya those kind of guests yang bilang terlalu idealis, nih, terlalu gitu. ribet Ya. gitu. Atau DP juga. Kenapa kita ada DP? Karena a lot of people itu yang cuman mau book tapi nggak ada komitmen. Betul. And the only way kita bisa do that, okay, if you're serious, get the booking fee. Iya, And di cancel sih, itu yang Nah paling itu sebel banyak. banget. Gitu. Iya. Kasian yang beneran mau datang tapi nggak dapat meja ya. Iya, betul. Dan ada orang yang bilang enggak, ribet bener sih harus Harus DP. DP. Iya. Apaan sih gitu. Ya. Gimana gitu. And that's how we do it. We do it our own way. And gue sama Hans with tim juga mikirin lah what is the most efficient atau reliable way of doing this gitu loh. Iya, Itu yeah, it sih. comes back juga. Tapi ya balik lagi kan, ya balik lagi, you cannot control those people yang memang mau You ever kick anybody out? kick everybody out dalam arti ini nggak ada. Nggak ada. Belum. Belum. Oke. Cuman kayak telling them like, you know, I don't need your money. enggak sampai gitu. Cuman maksudnya ada yang sudah getting too loud and you know to tell them to lower the voice. Oh ada yang lebih interesting. Dulu pernah ada yang udah rada mabok masuk terus kayak being very
Loud aggressive and to drunk, the host. Ya kita ini Oh. kita ngomong. Yang lebih interesting ada gini, Re. Saya mau makan nih makanan kamu berempat, tapi anak saya kamu nggak ada punya kids menu dong. Memang kita komunikasiin, kita nggak ada kids menu. Iya. Anak saya nggak bisa makanan kamu. Boleh nggak beli dari Roma bawa ke sini pizza? And I was like, ya nggak tahu mau jawabnya gimana ya. Jawab obviously nggak boleh kan. Iya. Then you being question, why? Kenapa nggak boleh? Gitu loh. Iya. So sometimes it's just ya itu kayak Hans bilang, we need to educate. We need to educate those people yang mungkin ya masih feel that I'm the customer and I can do whatever I want. Tapi itu ya segelintir yang Ya, kita ceritain. Positif side-nya itu segelintir aja deh, 1/10 lah. Iya, Other ngerti. than Yang lebih banyak tapi sih yang get it Yes. gitu loh. Oh, Makanya the otherwise- support for Yeah. August is crazy, I think. We are grateful. Otherwise ya kayak tadi Hans bilang 80% tasting menu itu kan karena people understand gitu. Yeah, I yeah. want to get the dining experience. Why Yeah. not? Gitu. Let's do this. Gitu. Majority reviewnya pasti bagus lah. I mean the restaurant is full, ya kan? Ya kita blessed and grateful with that support and review gitu. Cuman Yeah. kan tadi kalau you asking what is the complaint Yes, atau what is iya. the Nah, gue itu. penasaran aja, gitu kan. Ya I think in any ya restaurant. ada aja. In any restaurant. I think salah nggak customernya? Menurut gua ya again masalah kebiasaan sih. Menurut gua Yeah. kalau di Jakarta mungkin mereka terbiasa dengan restoran yang no rules, yang ya udah gua datang, gua Customer pesen, is king. Gitu. Ya, itu There's mungkin only ya. one rule. Customer is Tapi king. kan jadi begitu ada restoran yang sedikit ada rulesnya kaget. Jadi merasa kok gue diginiin gitu, padahal di restoran lain nggak begitu. Iya. Ya tapi again, just because lu nggak digituin sama restoran lain bukan berarti kita yang salah loh. Betul. We It's part of kayak educating Yes, juga, yes. kayak about Dan yang sad part itu yang kayak tadi dia bilang. Kalau di Europe atau di Singapura ya nggak usah Europe. iya. Kalau di luar negeri lu mau diatur-atur lu gitu. Tapi kenapa? Ya berarti kan di sini berarti kita nggak akan bisa maju dong. Exactly. Di luar lu booking fee $500, ya kan? Iya, komitmen Cancellationnya Iya. 3 days in advance. Kita 24 jam loh. Maksudnya I'm trying lah. Maksudnya we're not very idealistic. Cuman ya itu. Iya. Itu sad partnya sih buat gua. Yang dibandingin di Europe, oh ya di Europe sih memang bisa kayak gitu. Tapi di sini kenapa lu kayak gitu gitu. Itu kan Iya. Terus wants to itu get the story about the fine dining thing kemarin di sosmed. Ya kan? Jadi guys kayak sempat ada yang ngoceh-ngoceh di sosmed chef August nih karena ada yang bilang tempat ini bukan fine dining karena guestnya pernah kerja di two Michelin star restoran terus pakai penggaris katanya. Potongan sayurnya dibanding-bandingin dan nggak sama ukurannya. Gimana? What are your views about that? Gue kayak klarifikasi podcast gitu. Nah itu lebih Ya. udah kayak prosedur. Ya ini pembahasannya panjang sih. Kita nggak ngeh sampai review itu naik sebenarnya. Baru kita cari tahu, oh oke sih ini. Jadi basically Bentar ya, gua disclaim semuanya dulu. tentang Ini dia unanimous awalnya. Iya. And we trace down. Awalnya unanimous kayak, iya my friend. Enggak pakai accountnya. nggak ID itu loh. Sekarang kan banyak ID yang bodong gitu. ID Bukan. enggak, ID food Foodie yang nggak ada. banyak tuh nggak ada mukanya. Iya. Namanya misalnya Iya, lapar my- terus. iya. Gitu-gitulah. Whatever, right? Iya. We trace it down. Oke, ya, great. Terus, Ya jadi sebenarnya intinya semua it's all about expectation. Jadi banyak orang kan yang kesini sebenarnya dari awal yang kita awal podcast itu kan kita udah sering ngomong kan. exactly. That we are not a fine dining. Iya. Banyak orang yang fine dining, menilai sendirilah. Sampai akhirnya mungkin dia merasa oh ini super fine dining nih. Super fine dining. Ya terus ya itu mulai apa? Apa yang dia dikomplain apa makanan? komen kayak Serving bacon. from the left. Dia jadi ada service from the left, terus ada potongan bacon gak sama gitu-gitu. Potongan bacon nggak sama, Iya. service from the left. Iya. Oke. Ya, Terus, what happened? ya kita clarify. Ada dua cara clarify-nya. Oke. Kalau Budi story, Budi, sorry, kalau I saw it. Ya, gue lihat. gua DM langsung. Nah, lu DM-nya gimana? Gua DM langsung, gua bilang, ya, Gue tahu lu siapa. ya, enggak, gua hi pakai nama. Nah, Jadi
Jadi ya kita tahu mesti We siapa. figure out nama, maksudnya kan Nama biasanya aslinya. nama aslinya. Terus. Ya udah maksudnya gue jelasin aja kalau kita bukan fine dining. Bukan berarti bukan fine dining itu lu jadi bisa kompromis gue kalau gue salah ya. Iya. Atau kayak standar kita jadi bisa salah-salah. Betul. Cuman maksudnya ada certain things yang kita deem important, ada yang kita willing to change a bit. Kayak misalnya menurut gua, menurut Budi, kalau layout kita kan nggak super luas. Dan ada saatnya kayak kita nggak bisa serve dari kanan, kita serve dari kiri. Iya, what's the big deal? No big deal. As Iya. long as lu nggak kayak crossing pakai tangan kanan terus nggak Iya. kena muka gitu kan. Iya, Jadi ya. Yang masa dari kiri mau, Enggak, tapi I can understand Kiri lah. kanan. Maksudnya I'm sure Michelle bisa relate gitu loh. We were studying in Switzerland and of course yang the basic rules Harus of dari kanan. service 101 itu ya serving dari kanan, ya kan. Tapi kalau tamunya kidal, Exactly. ya of course. Gua maksudnya gini, I'm not trying to break the rules. Cuman gue selalu bilang sama the team, observe the guests. If they start eating, misalnya mereka lefty, berarti kan the knife and the spoon Garpunya kan sebelah kiri. Sebelah kiri loh. Iya. Garpunya sebelah kanan. Iya. Kalau orang garpunya sebelah kanan, Iya, sorry. Iya. kalau normal kan garpu sebelah kiri. Iya. So kita waktu setup kita setup normal. Tapi kan throughout the course you can see this guys makannya pakai kiri. Nah, gua encourage my team to switch. Iya. Gelasnya kita taruh di kiri, ini taruh di kiri gitu loh. And it just make more sense. Nah, I can relate, yes, Michelin star serving dari kanan ya karena the basic 101 it's there. Tapi Iya. kan balik lagi, kalau misalnya sebelah kirinya sebelah kanannya pilar, ya apa gue mau paksain dari kanan? Iya. I mean, again, it's not black and white. You can judge. Okay, ini wrong. Itu menurut gua. Iya. Jadi serving dari kiri as long as meet the gesture yang appropriate, there's nothing wrong Iya. with that. Gitu loh. Terus respon dari dia bagaimana? Well kita nggak Kita nggak tanya lah. kita nggak kasar juga kan, kita nyampeinnya kayak fair. Ya dia bilang thank you for the clarification, we thought it's fine dining. fine dining yang dia expect segala macam, and then ya udah. Ya balik lagi, I think the expectation ya menurut gua when you heard something ya, I think it's always good to double check and see it, you know. Jadi itu case-nya dia dengernya, bacanya fine dining. Tapi Ya. di media juga ada itu image fine dining itu. Ya, you cannot control. I mean, we always say that we are not fine dining. We would never be. I mean, fine dining kita no tablecloth. My team wearing sneakers, baju, It's kemeja a di folded. casual lah. So yeah, it's a fine casual. You can name it. Tapi kan di sini again balik. I think Persepsi Indo orang. persepsinya secara umum kalau sudah Tasting multiple menu. course Iya, tasting course menu meal. Itu itu tuh udah fine masuk fine dining. dining. Fine dining, Tapi betul. kan nggak bisa gitu kan, that's not the kategori gitu loh. Nah, what happened dia expect-nya itu terus picking up on those kind of thing. Iya. Jadi ya gua was just gua confused to read that. Bacon nggak diukur ya menurut gua, ya Gua- memang kita nggak mau ukur gitu loh. Iya, confuse-nya ngapain lu di sosmed bacon nggak diukur terus kayak ya my friend atau apa works into Michelin star. Oh ya who cares man? Kayak sorry guys ya, gue ngobrol sama Chef Will Goldfarb actually, ya your former boss, kayak dia kan dia ke August tuh, besokannya ketemu gua siang di hotelnya makan siang, terus kayak gua nanya August gimana? Oh I think it's clearly one of the best restaurant in Indonesia, dia bilang kayak gitu. Ya, terus lu mau bilang Chef Will apa? Nggak tahu apa-apa gitu. Atau lu ke itu room for Tapi- dessert tapi- dia bilang fine dining juga lagi. Gitu. Thank you Chef Will. I think it means a lot to comment on from this. Cuman ya itu balik lagi. I think ya gue nggak tahu. Kalau lu tanya apa kenapa ngomongin bacon ya nggak tahu kan. Yeah. Everybody got a different perspective. And I think we listen to this and we move on. Yeah. Hans not gonna change besok beli penggaris potong pakai Oh my God, harus tambah what, 10 more people. exactly just for the rulers gitu loh. I'm not gonna change karena kita get critics. I mean I think we know better what we do here. We do it our way and Ya, it is gitu exactly. aja. Oke, next.
F&B family discount. Nah itu gue penasaran banget sih. Kayak program F&B Friends Privilege, F&B Friends Privilege itu gue sangat penasaran. Kayak kalau the goal kan gue udah tahu nih, waktu itu kita pernah ngomongin juga kan Hans di podcast sebelumnya. Kayak banyak yang kerja di F&B, teman-teman di industri mungkin nggak punya kesempatan, ya kan dari segi financial mungkin untuk makan di resto-resto yang dibilang lifestyle untuk keperluan belajarnya apanya gitu kan. Terus kalian punya F&B Friends Privilege. What's that? Kayaknya harus lebih banyak orang yang tahu sih itu. Ya, jadi kita ada program F&B Friends Privilege. Itu basically lahirnya dari gue merasa dulu gue sangat terbantu Ray. Waktu kayak gue lagi di luar masih kuliah atau even gue waktu masih kerja komi atau apa. Gue spend buat makan. Dan dari makan itu tuh kayak dapat banyak inspiration lah. Betul. And then bisa belajar service juga, lihat layout restorannya segala macam. Dan gue merasa ya di Jakarta it's a bit tough atau di Indonesia lah. Ya pertama karena ya UMR aja udah to survive in the city, misalnya ngekos apa udah nggak ada tabungan segala macam. Jadi untuk dine out itu kayak for most of the people itu luxury dan ya gitulah. Jadi dan kita pengen bukan encourage tapi lebih ngasih kesempatan banyak buat orang-orang atau komi atau CDP atau orang industri untuk bisa experience. Gitu. I think the key kan sebenarnya yang willing atau hungry to learn itu kan the starting level. Iya. The komi, ya up to CDP gitu. Maksudnya if you are a head chef atau a sous chef somewhere else, I'm sure you can afford it. Iya. The question is whether you want it or not. Tapi kan we starting from a komi atau up to CDP ini, ya kayak tadi Hans bilang, I think it's just hard. Ya, I think we all in one point of our career kita, I went through the same. Dulu gue ingat wanted to try Michelin star just to see their service itu, I can only do prefix lunch. Karena dinner set menu gitu. Ya, 3 course, 30 pounds gitu. Tapi to afford dinner, full service, impossible, Ray. I mean to survive with your monthly salary, it was just hard. Nah, F&B Friends Privilege untuk teman-teman atau the fellow colleagues lah in F&B industry, kita mau give that opportunity so then they can see something different. They can see the produce, the service and everything at affordable level. Jadi lebih accessible. Terus? Jadi we are giving a 50% off on the food only. 50% off from the food? Ya. Dengan cara harus submit CV bukan sih kan? Enggak CV, lebih ke form aja. Kayak lu bilang lu kerja di mana, posisinya apa, sama approval of your supervisor. Superior, ya. Oke. Lebih Lu buat confirm juga gak sih ke supervisornya gitu? Atau Kita double check sih. Ya, Kita double check. Kita double kan check. takutnya ada yang ngaku-ngaku Iya. gitu kan? Iya. Nice, udah jalan tuh program. Udah. Sudah ada. Udah banyak sih. Pasti Banyak. tiap maybe in 2 weeks pasti ada aja sih yang ini. Nice. Cuman kan maksudnya we have a certain allocation kan. Ya, of course dong. Last one, Iyalah, masa itu. last one itu dari Prancis in fact. Apa? Iya. Ada CDP dari Prancis. Tapi orang Indo. Orang Indo. CDP dari Ya, Prancis. kerja di Kerja Prancis. di Prancis. Oh, Dari liburan. Holiday ke sini. Euro mah bisa afford. No, I think that's not the inilah. Cuman maksudnya ya we are very grateful that we can contribute. Iya. Karena it's important, right? I mean the young talent bisa see and experience that at affordable level ya. Oh, I think it's really important sih. And kayak heads off, I applaud you kayak untuk start that program sih karena nggak gampang. Itu ya tipis pasti itu kan. Kadang, you know. Ya sebenarnya kan Thank you kayak so much. biasanya kalau di restoran nggak ada official program. Cuman kayak oke gue tahu lu anak industri, kayak gue kasih komplimen. Iya, Apa. iya. Nah, ini Throwing kita, a few dish extra Ya, here and there. sebenarnya sama lah gitu kita ya. mau bikin lebih
ya proper dan lebih ini aja supaya semua orang bisa tahu ada program ini dan bisa coba. Well, thank you so much for the time, and kayak kalian udah ini lagi prep juga kan. Before we go, kita ada little game. You better know it. Jadi ada quick fire questions. Kalau yang podcast kita sebelumnya kan kayak questions from the social media. Ini questions from me sih, gitu. Jadi quick fire aja. Kalau nggak ada jawabannya bisa pas. Kalau nggak silakan. We appreciate your answer. Oke? You better know it, guys. Oke, pertama. Best compliment of August. Best compliment. Kalau gua tuh Satu-satu ya. best compliment tuh when the guest say that, oh August nih my favorite restaurant. Karena menurut gua tuh favorite itu it's very personal. Ya, bukan cuma makanannya doang, pasti kayak the whole thing. Gitu. Dan you know, let's say you said certain thing is your favorite, I cannot change that. Iya, Ya dong. iya. For me itu, it's not the best, Iya, my tapi favorite. the favorite. The Yeah. favorite itu menurut gua hold a very Iya, meaningful personal. ini sentiment value. Wih, Kalau piringnya habis aja sih. Dessert piringnya kosong, dessertnya habis. Kayak udah dijilatin piringnya. Oh, itu iya. udah. Oh, For me dijilatin. it's the best compliment sih. Oh. Udah nggak perlu kata-kata. Yang penting lihat piring dessert habis. Soalnya pasti kalau ngeliat itu ada yang sisa tuh pasti gue tanyain. Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Jadi oke. lihat piringnya habis. For me it's udah best compliment. Chef Hans? Gue lebih, lu datang kedua kali itu udah biggest compliment sih. Kayak lu repeat itu means ya lu Like it. appreciate. Iya, nice. Oke. F&B Heroes. Nggak ada. F&B banyak sih. Myself. Banyak lah. Iya, Dari name one my deh. side ya. Hans Christian. Oh, Hans iya. Christian. Sama kayak gue. Gila lu semua. Buat gue, for sure my dad yang Ya. udah kenalin gue ke industri. Iya. Sama other than that ya all the chefs yang gue udah pernah kerja. Chef Will, Chef Karen, Chef Andika Maxi. Kayak gitu-gitu udah itu udah my hero in my categories. Iya. Bud? Banyak banget. My former waktu gue di London, David Nichols, F&B guru lah. Dia executive chef / director of F&B. Executive Chef / Director of F&B. Sekarang Oh global my God. for Mandarin. Jadi he's the one yang connecting like Gordon Ramsay, Heston. Jadi I met all this Thomas Keller, all this thing tuh. Memang he's somebody in the Iya. F&B world, and I think through him, it wasn't always easy. He is the first one yang put me the job as a chief steward. I think that. But along the way, you pick things up. Paulo in Barbulu before, great man yang selalu infuse me with the customer. It's important to make the customer happy, or at least happier than when they Happy. come gitu lah. Jadi banyak. Ya, tapi those two, I think. Hans? Ya, mostly gue akan bilang my former boss karena udah ngasih chance. Chef Steve, Chef Yono. Oke. Dulu gue work a lot with Chef Jenner, not so much with Chef Ackets. Pak Carlos, GM Fairmont. Okay. Karena udah ngasih gue platform and stage buat berkreasi dan jadi stepping stone. Gue bisa lanjut ke August. Ya, Chef Yono baru ke podcast kita loh. ya, gue Ya, nonton. dia makan sini gak sih? Iya, makan makan, kan? makan. Iya. Ya, I think dia cerita. He said good things juga about this place in the podcast. Yeah. Amazing guy. Lanjut. Nih mungkin terakhir ya kali ya. What keeps you up at night nih kan udah punya restoran full melulu. What keeps you up at night yang biasa bikin nggak bisa tidur? Wih dulu kali, Wih. Apa ya?
ini aja sih tamu aja siapa yang datang, alerginya apa itu udah paling pusing kalau udah alerginya banyak. Oh kalau lactose gitu, oh my god. Karena the products, night before kita shoot up all this. Biasa kan tiap malam dapat WhatsApp, oke ini tamu buat besok, alerginya apa bla bla bla. Ya itu interestingly sebenarnya alergi tamu ini gue pengen touch sedikit soalnya banyak banget yang rupanya banyak yang kayak lactose, yang dairy free dan lain-lain. And gue paling benci kalau gue harus ngasih mereka yang gak standar August. Iya, ala minute ya. Ya. Jadi that's the thing yang harus keep it up. Kayak that's why kita sekarang ada vegan dessert. Itu salah satu untuk buat accommodate mereka. Karena gue gak mau kasih buah doang, that's it. Ya kemarin popam gue kasih buah. Sedih kan? Kita ngasih buah. Makanya ada yang alergi coklat sama alergi dairy gitu. Kayak gitu. It's hard. Kita kasih slice fruit, kita belanja di supermarket. Yes, again Ray, tapi sorry chef. Nggak, tapi gue ngerti karena gue dulu gue kesel kalau ada orang yang kayak dairy free, lactose free. Tapi sekarang gue ngerti bukan karena gue kesel, tapi karena gue nggak bisa. Yeah. Jadi gue kesel. Karena produce what Karena you gue want. nggak, Jadi padahal ya sebenarnya ya mereka juga mau makan enak. Betul. That's why kita yang harus belajar gimana cara bikin that kind of stuff yang enak. That's why gue kayak itu sih lebih ke sananya. Iya. Yes. Ya itu lebih tricky sih alergi sih. Gila, beneran gue kasih slice fruit men. Gue kasih mangga, melon gitu-gitu. Wah, shit. Tapi itu counted better daripada lu bilang, oh sorry kita nggak punya. Iya. Dan ada loh. Sorry kita nggak ada. Itu. Iya. Exactly. What keeps you up at night? Ya, usually one of those days yang Everything collapse. ya nggak collapse, cuman hiccups lah. Iya. Hiccups. Udah pernah ada bad service belum sih? Experience, penasaran. Ya bad service You know mungkin. one of those days, right? You know. Yeah. Enggak, ya bad service mungkin enggak, cuman kayak hiccups kayak you know, I wouldn't let until collapse ya. Cuman maksudnya hiccups kayak wrong side dish goes to wrong table gitu. Oh itu ya drive. Biasanya most of our hiccup tuh Ray kalau misalnya semuanya datangnya barengan. Oh ya itu crazy sih ya. Itu kan. Jadi Itu benar-benar. jadi itu kayak ya one of those days yang service was not smooth. And ya kayak mikirin besok siapa. Normally we review kan. I review siapa yang bakal datang. So we always know ahead gitu. And ya ngobrol sama Hans, oke, performance gimana, ini gimana, service gimana. Karena ya at the end of the day I think it's a whole komponen ya. Tim gimana, ada yang kurang happy, you know. Ya those thing lah yang glittering your head at night. Kalau di luar tuh biasanya gue perhatiin mungkin bedanya orang tuh di luar datang mungkin kayak ke bar dulu, cocktails dulu. Tau gak sih kalau di sini makanya suka datang barengan gitu di sini kayak sering banget. Sebenarnya 7:30 to 8 o'clock tuh. Ya sebenarnya being on the table juga enggak. Ya ini kita ngomong one of those days ya datang barengan. Iya. Tapi generally kita try to give a gap. Tapi ya sometimes lu nggak bisa hindarin. Iya. When traffic misalnya either macet banget atau nggak macet, ya itu datangnya barengan. Karena yang jamnya sama, satu-satu WhatsApp, macet, begini nyampe barengan. Iya. Gitu. Tapi ya, itu. What keeps you up at night? Komplain. Gua super hard on myself, especially waktu udah buka August. Gue dapat 10 komplimen yang gue pikirin satu komplain ya. Iya. Ya. I think lo semua juga begitu. Jadi ya komplain sih. Okay. What's the worst complaint you ever got? Gue harus ya usual stuff lah Ray, kayak misalnya too salty, ini kayaknya nggak cocok flavornya. Enggak, I think worse itu yang they start telling you. Yang tadi satu Google review itu. Bukan yang Itu kayak. mau stupid mungkin. Bukan yang sausnya nggak cocok, harusnya gini. Proteinnya harusnya jangan pakai yang lokal, harusnya pakai yang import gitu. Start telling you what to do, man. Ya, itu bukan worse, itu delusional. Kayak you know. Gue kemarin waktu pop up sebelum ini, yang ini actually
thankfully complaints-nya very minimum. Hampir nggak ada actually, tapi sebelumnya I cook mushroom risotto, simple kan. Terus ada yang bilang mushroom sama risotto tuh nggak cocok banget, jangan pair it together. Nah, itu kan Gue itu preferences ya. speechless sih, mushroom and risotto. Oke. Yes. Mushroom risotto. Oke. Tapi ya, Anything to add? Bud? oh, mungkin ya ini I don't know, it's out of my personal opinion. Tadi kita udah ngomong masalah ya, a lot of people still think, you know, or some people are nggak a lot gitu, entitled. Cuman sebenarnya people always ask kan, like how do you get this dish yang misalnya Chef Hans punya nggak di menu, Ya. atau extra cookies from pastry gitu. Banyak orang tanya tuh, what does it take gitu? Apakah gue harus datang 10 kali gitu? No, actually not. Actually it's not. Cuman sebenarnya kuncinya kalau menurut gue ya, dan gue ini pengen banget, just be kind. That's what takes you To get cookies. to get To cookies, get all the menu item. whatever it is. Ya. Karena gini, when you are being nice, ini gue nggak ngomong berarti kalau being nice nggak boleh komplain, enggak. Komplain tuh maksudnya if you put everything in perspective, be kind and be nice, get you everywhere. Jadi kita honestly Ray, kita take things personal. Jadi kayak ada tamu nih, kenal, and then super rude di WhatsApp sama host kita, sampai kayak ngomongnya rude. Kita maksudnya mungkin banyak orang yang nggak tahu, oh ya udah Budi sama Hans, tapi itu kita yang bales sometimes gitu. Iya. Ada pernah yang very rude. Gini gue kenal sama ownernya, Iya. gue ambil WhatsAppnya, gue balas dan gue taruh nama gue. Just to show you, I mean just because it's not us itu lu. Ya. Kan mereka mungkin mikirnya konsepnya, oh ini kan cuman Staffnya. staff, nggak dibaca. No, sama Hans juga dibaca. Sometimes kita Don't be rude, guys. just be kind. Ya. Just because misalnya gue maunya second sitting tapi nggak ada gitu, terus ini ya lu bisa bilang kan, tolong ya kalau misalnya ada yang cancel boleh kasih tahu karena my husband atau my boyfriend pulangnya jam 6:30, jadi 6:30 mungkin kayaknya nggak ini. And trust me, if you're being kind and being nice, all of us, mungkin including host, akan go all over that day and try to find you a table at 6:30. Iya. Even though kita mungkin nggak ada, memang nggak ada gitu loh. But because you're being kind and being nice, we'll make it happen. Yes. We do the magic gitu loh. Tapi kalau lu sudah bilang apaan sih gini-gini, Bukan apaan doang, the F words, ya asshole. gitu. Happen. Ya. Fuck them. Fuck them. Cuma itu ya. Just Ya. be kind and be nice. And you know, gua selalu bilang, wherever we go, if you're being kind, being nice, it get you everywhere. Kita catat di database tamunya. Yoi. Si A dapat cookies next visit gitu. Nah. Even we find out the kid's name, next time kita bungkusin khusus untuk the kids. Wow. We go extra miles. If you're being very kind, very nice, Be kind, guys. Yeah. Be kind. that's why it is a thing. Well, okay. Thank you very much, guys, buat Thank you, Ray. waktunya Thank you, Ray. and letting us to shoot here. Sukses selalu, August, Thank you. dan full terus. Amin. And gua rasa I'm speaking from the representing my friends and the F&B community. Congratulations again and thank you so much. Thank you. Udah buka August, I think kayak apa ya? Pioneer lah dengan your big kalau gue bilang sih guts sih berani bikin restoran konsep kayak gini di Jakarta. It proves kayak Jakarta seenggaknya udah ready or lebih ready at least untuk terima restoran yang konsepnya seperti ini dan standarnya seperti ini gitu. Jadi nggak ketinggalan sama luar negeri, bahkan kayak Bali gitu. Kasarnya selalu pembandingannya gitu. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. And juga ada F&B Friends Privilege. I think it's an awesome gesture from you guys. Thank you. So, yes, Mas, sukses. And Thank you, Ray. definitely we'll eat here soon. Guys. Thank you for the support. Yes, and thank you guys yang udah nonton dan yang udah dengerin kita kali ini. Jangan lupa main-main ke August, makan.
Ada yang buat teman-teman F&B, ada F&B French Privilege yang bisa dapat 50% on food items. Nanti terms and conditionnya langsung DM aja di Instagramnya, ada di Instagram Ya, August_JKT. August_JKT. Follow Instagramnya mereka, Chef Hans Christian, BW Cahyadi, and Ardika Dwi Tama. bukan Prince of Pastry. Ardika Dwi Tama, sukses buat semuanya, and stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.